Connector. B short. B short isa. Watching B short. B short. May na ako. Ayun na siya, pasok. May jungle. Pasok, pasok A, pasok A. Nasaan na bomba? Sa akin. Meron dito sa butas. City, isa. City. B short. Last game. Last B short, last B short. B short. B short. B short. B short. B short. Saan ang chicken? Tago lang. Tumataas yung ping, oh. Pa-smoke ng ano, ng nest. Rush ako ng... Ako na mag-ano sa. Smoke ako ng under. Rush ako ng under pass to connector. Papuntang A. Ako na, ano, window. Okay. Thank you. Connector, walang smoke. Kakay tayo. Rushing ko yung papuntang jungle. Short, short, short. Short isa. Plant ako, ah. Dito, aiming, isa, aiming. City sa May city. City sa box. That's right. Gas yung city. Last na. Low, low, low. Watching city. Watching. Ticket, ticket. Mentor yata to. M4 ba yun? Gago. Putang na. Mag-cut na ako. Then, rush ulit. Sige, plus ko. Flash. Kainin. And payahan ko. Pag na-dance ako, pwede kayo mag-back. Flashbang out. Flashbang out. Ay, meron sa... Tatlo parang pala. Tatlo sa A. Tatlo sa A. Gubi-gubi. 1B lang, 1B. Ano, rush natin? Hindi, nakapesto yan. Window. Win. Sa nest. Low yun. Plant for short. Plant. Okay. Dalawa. Isa mag-mid. Isa mag-B short. Isa market. Low is. Ayun na market. Ano? Up. Short, short, short. Ayan. Mali. Smoke ulit window. Okay, okay. Punta ako ng under. Smoke lang window. Dami aiming, ah. Saan? Lagin.
May stairs na. May flash kayo. Pare pa flash nga para mapigil. Wala akong flash. Nasubukan na ako. Cancel lang. Baka may short ah. Stairs, Stairs. doon na stairs. Default na tayo. Watching stairs. Default. May stairs isa. Watching stairs. Ayun, city isa, city. City, upper. Mag-plant, pwede mag... May stairs. City. Kaya talaga mag-pick na. Oh. Mid ako mid. Ako lang ulit. Hindi. Lalabanan natin to. Feeling ko over. Sige. Ako muna. Baka matay na ako. Tara. Kong, triple. Triple back. May ano, Jungle. short. Yan nga. Window. Sino ang smoke ng window? Ako na. Pwede mo flash run. Sige. Ito extra. Ay meron. Paano mag-smoke window? Porta mo. Cancel. Nag-molly. Meron close. Gusto mo pick yellow flash ako para sa'yo. Naka-smoke ako dito. Okay. Stair, dalawa siguro yan. Isang Check bomba. isang stair. Nice. Sa'yo bomba. There's a short. Yeah, upper. Meron sa short. Over 7. Over. There's upper. Stairs. Tara, spike. Stairs. Ayan. May isa low. Parang sinama. Diyan, parang sa jungle. Ayun na yung jungle. Hindi low yung last. Sige, tuloy. Nasa. Ayun. Sana. Nice try. Kala ko sa ticket, sayang. Oo nga. Gatang ako sa dito. Smoke window ah.
kanan. Short. Connector. Kaliwa, kaliwa, kaliwa! Sa green! Taga, Isang A. amen? Oh, push na. Nag-push. Saan? Aiming. Sa papuntang Bakali. Baka. Sa may TV room. Ilan yan? Sala. Siguro to. Tingin ko, ubos siya. Close close. Nice. Save ko na lang tong ano. Nice. Yun, diretso, 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 diretso. Plant mo lang. Ingat jungle. Secret. Stairs, stairs. Empty. Up, bishop. Smoke. Saan ka? Light up daw natin yung smoke sa ano, side. Akin stairs. Pop nyo muna yung smoke sa window. Mukhang city. Wait, may ano may... Wait, may patapusin natin mo. Tsaka, Ready. tsaka smoke. Okay, Smoke stairs. pa mag-smoke. Naka-smoke ako sa pala. Sige, Last mamaya. kanya. Kero yung sa likod natin. Yung, medyo matagal pre. Wala tayong tao sa kahit anong lugar. Ready. Bato. Oo, sige, bato. May nag-jungle ba? Let's go, let's go, let's go. Jungle. City. City tsaka connector. Lumakatipit ako. Wala. Dalawa din angle, tinitingnan ko baka magsilitin. Ayaw lumabas eh. Oo nga, yun. Mas Rondra pa. Flash ako. Sige. Subukan. Sige. Pop ko ulit yung ano. Smoke away. Hindi na buo. City. Setting smoke screen. May under palace data. May smoke dito. One Connect. cons. May close. Saan yan? Aiming? Sa may. Ma-aiming yata. Baka mag-mid na no, yellow ah. May oversell. Cons pa rin ah. City over. Pwedeng mag-jump yun. Ticket. Window. Isang window. Pero aiming na. Ticket. 7 HP. Sayang.
Maganda siguro mid control. Oh, pwede. Smoke ko lang yung window. Pasok sa... Window at cons, diretso. Ah, sige. Saan? Sa cons? Pwede. Smoke. May main ako para may... Pop nyo muna smoke. Pop nyo muna smoke. Teka. Stair, high stair. Tanggal, nice. A main. Aim. Ay, meron sa Gubi. There's There's na. Ang ina. Nakaupo yung gago. Gago, nakaupo. Na-hold yung crouch. Garan na pumasok yung isa sa smoke. Oo nga, narinig ko, kala ko, ano lang, tumatalas. Walang walang smoke sa to. dead. Ako good. Nismoke mo ba, Fish? Wala. Window, walang window. Meron isa ko. A main, nag-push A main. Over sa market. Over market. Pag napatay mo, pasok tayo. Yung pa rin. Oo, pa rin. Overball. Dalawa pala sa Vanessa. Tara, pasok. Mauna ako. Drop I-flash ka ko flash lang, pre i-flash para ko. Flash flash ko. ka namin. Sige, flash ko. Move quickly. Portang kita. Hindi makapasok ka, hindi makapasok. Ninja. Dalawa. Stairs. Hashtag ako. Nasa mo lagi yung upa. I go A. Oh. Oops. Top mid. Baka maganda. Baka delete. Dito may B pushing. B. merong mid. B dalawa na.
Meron. Si Jamos ba naka-teammate mo din, ano? Chilis? Oo ata, pero wala, ang taas ng ping niya nun eh. Hindi sa ano, Gmates ba? Eh, ibig sabihin. Sige. Ah, Peke ka daw niya, tol. Hindi ko eh. isa. Sa top mid. Ay, gago, sorry. B-short, dalawa. Ako sa Pabi. Diyan na short tag na yun. pa eh. Pabi na. Andito. Short isa. Short. Bumalik short. Ay, main isa. Planted A. Yun, Tayo, malayo. Malayo, malayo. Sa A pa. Nasa B pa yun. Sa B pa pala yun ah. Jungle. Low na din yan talaga. Hindi low yan. Ha? Hello? Ito nakablingkit. Ito, namili na ako isa. Flash na ako mid, tol. Yung mag-A. Roger that. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real. Ay, putang ina, wala akong flash. Putang ina. Sorry. Kailangan. Smoke. Dalawa low. Nag-grenade yung isa. Francis sa underpass isa. Underpass ah. Under it. Wala. May baril ako sa mid, pre. Ako makukuha. Baka mag-burst ng B. Isang jungle na lang tayo, tsaka ano. Ayun. May baba. May napatay. Under? Okay na yun, dyan sa mid yung isa. Oh, bomba. Ayan, core ako dyan. Mid. Sa kon. C4 mid. Yeah. Narating sa likod mo rin, ha? O, up. Drop. Sa'yo. Thank you. Sa'yo na, pre. M4 lang ako, M4. Thank you. Pura kara. Sobra. Ito. Okay na. Move out. Throwing fire. Wala tao sa mid. Throwing flashbang.
smoke. B dalawa, B tatlo. Sa pasayo yellow, Smoke. Bomba sa akin. Isang Grenade palas. out. Throwing fire. Laying down smoke. Incendiary. May isa pa dyan yellow sa'yo. Throwing May isa pa dyan. grenade. Under, Pa, under ba yan? underpass. Sangat. Akyat. Pwede ka mag-push yellow. Nakita mo na. Oo nga, hindi. Bomb. Grenade. Isa pa. Pushing ups, makakasalbong mo ron. Bishop. Clear, lads. Tingin AK. Alta ko naman. Ito. Ikaw, sino gusto? Ayan ang binigay ko. May off isa, off. Oh, Pero pwede. wag ka na. May off ba isa? Cheers, big fella. Wala, ito na. Same lang, same. Di ako, di. Ingat B ako. like it. You just have to do Isang short. like it. Throwing fire. Throwing smoke. Laying down smoke. Rush na yun. Di-rush. B na. Nice. Sa pa kayo ubos, nag-block ako. Last two. Isang... Hindi mo gugulo ako dito. Grenade out. Pasok mo na yun. Ano? Near the... Nice. Last one. Naka-gun siya. Defuse. Defusing. Akin niya. Yeah. Go po. Remove any doubts in your head. It's deploying decoy. Tatlo. Injury out. Throwing smoke. Amen, isa lang. Grenade out. Saan yan? Amen, isa. Walang ups, walang ups. Chair, bench. Under. Chair, Under pa. Top mid, dalawa. dalawa lang. Isang Nakababa na ron, Dalawa top mid, isang A. silipin mo konti. May ikot na yan. Amen na, aim. Spam. Connect. Laying down smoke. Sila yun. Thank you. Ayun. May igay. Sobra. Ano na important? Sila po ah. Ulit, may Affirmative. Decoys out. Throwing grenade. Grenade out. Throwing fire. Throwing smoke. Pantao B. Flashbang. Amen isa. Be smoke. Throwing a grenade. Amen madami. Okay. Pastay mo na, stay ko sa B. Nag-rush connect.
Sa... Grenade. Sa... Connector ba? Ito ah. Hindi, sa Saan ina, nga? ticket mo. Nasa... May take. Hindi ko alam kung saan yung nakapatay sa akin. Pero pumush ng connect. Palas yan, ayan. Ayun yan. Aiming na ako. Wala bang sand? Unknown last guy. Ay, Wala bang sandwich? That's na, son. AK oh. Ito, AK oh. Baka Wa. mag yan. Ingat, ingat. Ah, Shield beat tayo. fella. Mag-rush. Nag-eco sila. Ah, iko pala yan. Hindi. Naka-ano. May AK Di ba? Ah, naka-itik. Panda lang Oo, naka-si Panda lang ba? Go to B. Ah, spandal. 2B agad tayo. Time to make some stories. Pick lang ako sa mid. Incendiary out. Deploying flashbang. Incendiary out. Laying down smoke. Flashbang. Smoke. Grenade out. Smoke. Hey, smoke ah. Grenade out. Keron sa cons. Aiming is... Ay! Hindi na ba? Tetris at Tetris meron na. Baba. Tetris. Bomba Tetris. Main last guy. Low HP. Barilin mo na, Snake. Throwing flashbang. There's no stopping us. Nula yun. Ayun, kaliwa. Nice. Kuya, ano, chill. Dinarap ka din. Thank you. Punta ako dito. Sino? Ah, mag-rush. 2B. Roger that. Hindi ka mag-anchor. Move it. Laying down smoke. Incendiary out. Grenade out. Incendiary. Flashbang. Fire in the hole. Throwing smoke. Grenade. Palas, help dito. B-main isa. Throwing a grenade. Game hold 2B. May pala. Stairs na. Stairs na. Nice. May palas pa. B. Ingat ka. Isang... Konti na ba Throwing yun? fire. Terrorists win. We took the piss out of them. Nice hold. Pwede pa ako mag-drop. Pit pa sila. Okay lang, hindi tayo nabugbog. Kaya pa to. Overtime pa to eh, overtime. Oh, but Wait tayo, to sige. Wait to be ulit. Ah, sige. Retake lang yun. Yung mag-gay pa flash lang mid para lang di sila Sige, dako, mid ako. Throwing fire. Flashbang. Flashing. Throwing fire. Grenade out. Laying down smoke. Meron mid. Atak mid Smoke. Mid sila. Care cons ha? Nice. Pero mid Flash niya. pa ako, chill. Up. B. Isa. Tag yun, tag. Sa mid. Dalawa mid ah. Isang B, dalawa mid. Bumaba na ba? Possible, bumaba isa. Hindi, okay. Stay yung A isa. Mag 2B na kayo isang A para. Bomber yun eh. Sa ano, nesty sa net. Top mid pa.
ko ata isa pre. Out. Watch lang ng B, ano, B shop. Okay. Hey. Rotating. Patay. Bomb drop. C4 drop. Yung Last last? guy, Baka last scene mid. Kanina pa yun ah. Ayun. Napansin ko yun. Mag-aapang. Pwede pa ulit mag-drop. Ako, kinana. Kailangan. Wala. Ito si Ron, Binyalaryo. Ano to na, ipapadalit ako to. Ako ron. Okay, same. Ako sabi. Sige, mid ako ulit. Same Feeling ko tayo. rush B to. Pero feeling ko solid rush B. Oo, 2 Okay, tayo. tatlo tayo. Tatlo kami ha. Pikla ako sa mid ah. Rotate ako ulit. Incendiary out. Throwing smoke. Incendiary. Deploying flashbang. Grenade. Nice. Isang dalawa mid. May isa pang mid pala. Smoke. Ingat under ah. Laying down smoke. Throwing grenade. Throwing smoke. Grenade out. Under. Going wind. Smoke Meron ng isa. isang apps ha. Incendiary. Under ah. Kita ko shadow niya kanina. Low na yun, dalawang need ba naman? Feeling ko gagapang ng aim eh. Wala ka ng apps. Palas. Patingin lang ng palas. Sino Albert? Okay. Hindi, ako yan. Walang apps ha, wala. Baka nag-save na yun, alam. Check mid lang Safe. at saka under. Aim in. Yun. Throwing Aim in. flashbang. Counter-terrorist win. Easy peasy lemon squeezy. Wala. Siya. Nagbira siya. Punta ko B. Sige. Pero tayo man, di na kaya ng pantog ko. Ayan. Ganun eh. Gago dapat pinigilan mo. Swerte yun. Wala. Wala na. Nilabas yung swerte. Ano pa? Yata. Isa pa? Pa, sige pa. Isa pa mahaba yung ano Illumination. niya. Sa pa. Post. Mahaba yung pinigil eh. Post. Isa pa. Pus. Yun. Nilabas Tang ang ina pre, swerte. tatlong litro. Gago nilabas mo. Buenas yun. Ganun pa rin. Mag-3B kayo? Isang A lang? Ah, sige. Mid ako isa. Baka mag-full flash eh, kasi Lalad. kung A naman, kaya natin ma-repeat eh. City lang ako. Flash ko pa rin mid. Tapon Maybe na ako big smoke sa ano. Ako may magpipick nga. Sabi na lang Chile kung nag-set up ng A. Sige. Kahit ito. Konti-konti. Go. Laying down smoke. Kailangan mid ah. Flashbang. Throwing fire. Deploying fire. Deploying decoy. Throwing smoke. Smoke.
Grenade out. Top mid. Saan pa sa May Zen? nag-need Merong sa- under. Oh, galing ng B yan. Under. Under baka magkonsa. Kasi kita ko. Watch mo ng palas. Ah, Throwing a grenade. nice. Grenade. Drop po. Ah, Fire in the hole. Laying down smoke. Deploying flashbang. ano bang Watching B short ako. B yan. under Lower boom. Con. Saan yung bomb? Diyan pala sa under. Connector. Connect ako. Yan. Ako, Dito, under dito, na dito ako, connect. under. Dito connect. Ah, short. Parapas. Habol pa natin yun. Habol pa. Five, Ayan. ano ba yun? 4? Party yata tayo. yun Ay, eh. 8-4. Ah, hindi. 9-3. It's like 12-6 yata o 12-5. 12-5. Buti na lang, nakapatay na ako. Ako din. Sinunod ko kaya. na sa sa tisay. Let's go. Dating pwesto, dating pwesto. Ah, sige, mid na. Same tayo. Pabi ako Kahit nainip ako sa mid. Ah, let's go. Okay lang yan. Sabi ko yan. Throwing fire. Flashbang. Flashbang. Decoy. Nag-set up A. Smoke. Nag-set up A. Baka mag-fake P pa Grenade yan. out. Ay, mag-ano pa. Counter flash. Grenade. Na-smoke city. Palas bishop. Palas pa rin. Okay. Grabe. Lamaan ako din ah. Main. Throwing a grenade. Nice. A-main bomb drop. Nice. Height. Last guy, wala. Palas yata. Parang palas. Okay, A-main Patay na kong ako, palas isa. A-main na Check ako. mid isa. Ah, okay. Check connector isa. Clear to. Clear. Nakaya Baka sniper ng flanker. connector. Baka flanker. Care City. Watching city ako. O si bishop na. Watching. Uy! There's no stopping us. Galing underpass. Oo. Pwede naman ang takbo ng ikot. Galing Daling ako pwesto, ng daling underpass eh. Wala siya doon. Drop lang kayo extra flash dito, pre. Para may pang counter ako. Ayun o. Mga 15 tayo. Pwede na. Ako, okay na nga ako dito eh. Gusto mo mag-17? Ano nahabol natin eh. Para magmala. Habol. May 17 pa tayo. Throwing flashbang. Heavy area out. Throwing smoke. Merong top mid pushing yata ah. Deploying flash. Keron. Flashbang. Smoke. Throwing Flashing me. Deploying flashbang. Flash me. Nasmokan ka, bishop. Decoys out. Under. Flashing me doon. Stairs. Nag-push na. Go na stairs. May 1 labog HP. 1 HP stairs. Palas meron. Incendiary out. Ay po. Need mo stairs. Stairs. Meron pa rin. Maps ba? Nice. Meron pa rin palas isa. Sandwich. Nice, Billy. Sandwich isa, sandwich. Somewhere dito. Throwing fire. Sandwich, lumabas. Sunod. Aiming. Mas kayo yung idea.
Baka pa. Palas yun, last na ano, palas. Hindi, moba. Napatay ko, Baka far box, baka far box. Lahat kayo nakatingin dyan, ha? Yun na, Palas player pa. 23 seconds. Nice one. Isa pa guys, isa pa. Isa pa. 15, okay na tayo. KK. 15. Drop, extra flash. 3B tayo, 3B ulit. Pang 3B18. counter. 3B18. Oh, 3v3. Okay, Bili 3. ka ulit anchor sa 8. Oh, sige ako na. Flashing. Flashbang. Incendiary. Gag, sorry. Sabling smoke. Laying down smoke. Grenade out. Flashing. Throwing flashbang. Incendiary. Flashing. Throwing flashbang. Throwing a grenade. Sabi ha. May apps. Oh, isa. Isa lap. Decoys out. Meron B. Grenade out. Flashing. Flashbang. Meron dito ah. Saan? B apps. Connector. Aiming isa. Flashbang. Meron dyan Kuya Stek ah. Bababa May yan. up sa'yo, yellow. Meron sa'yo. Isa. No. Top No, mid. isa sa 8. Nice. Sa mid. Top Isang mid. mid. Very. Smoke. Sa 8. Ayan, mas big up. Ace na Big na bang, big. stack. KK. Last. Kaya. Sabay. Pa-flashing ko Low si Bishop. Pasok. CD. Diffusing. Nice. Nice. Laying into them. Ganda. This is easy. We kill them, and then we Isang go home. maganda. Ayos. lang. Careful yan, mano. Map control muna, pre. Mid. Ah, Ah, sige, mid. Pero gusto baka niya. mag-hold lang yan, ah. Hindi, map control muna. Isang para Pop nyo muna. Delay nyo muna pagpasok ng mid. Isang Is palas, isang apps tayo. Para may Under open pass. ng tubi. Punta ko under pass. Throwing smoke. Smoke. Teka, wag nyo muna pasukin ah. Teka, pop nyo muna. Konting delay. Throwing the flashbang. Pwede na po. Wait lang. Grenade. Short, Isang bishop. tsaka Dati dalawa mas- B. Baka may nagpupus ang aim ah. Doon. Fire in the hole. Offer ka mid. Punta kami binaste ko. Grenade out. Okay. Throwing fire. Basta ako pwede na smoke. Short, Saan? pilang. That's a short. Nice, dali A. Na- Bench na. Go A tayo, go. Dito isa. Magdadalawa. Tara dito. Nag-ready console. Dito ba? 2A. Low pare. 2A, go. Okay. 2A. Okay. Half HP ang city, offer. Throwing flashbang. Tatlo kayo dyan. 2 city. To market. Nice! Hindi na sila nakaalis, man! Nice! Nice! Tangin na! Puta! Galing. Ganda, nice ka. Ganda! Putang ina! Gara, pasend ng videos. Oh, ito.